कौन करती से दयालु परमेश्वर अटंती एति निमंते आ जो परमेश्वर आम मान को प्रेम करती आज छोट प्रसंग आमे भी ताकू केते परिमाण रे प्रेम करूछ प्रभु आम मान को प्रश्न करती आ से प्रश्न बाइबल रही नहीं कि कौन से प्रसंग मु तैयारी करी नहीं आमे माने बाहर करबा जॉन पुस्तक 21:15 जॉन पुस्तक 21:15 तुम्हें कौन मते प्रेम करूअछ आज जस्ट खाली आम नाम को जानापी जिते स्मरण रे आने आज छोट विषय तुम्हें कौन मते प्रेम करूअछ या प्रत्येक को प्रभु जीशु पचारती से ही दिन पितरों को एक कथा कौन पचारे पितरों को जरिया महत्व कार्य करने परमेश्वर योजना थिला प्रभुंकर योजना थिला पितरों को देई मंडली को तोलिबा परमेश्वर कौन करथिले प्रभु कौन करथिले योजना करथिले एतिपाई पितरों को प्रभु कौन करूछंती पचारुछंती पितर तुमे कौन मते कौन करूछ स्नेह बा प्रेम करूछ एहा प्रभु जीशु कृष्ण को पुनरुत्थान परे जेतेबेले पितर एवं समस्त शिष्य मानक सहित प्रभु दर्शन देले तत् पूर्वर पितर कौन करिसंती शिष्य मान कहउछंती कि गुरु आमर मास्टर ताऊ नांते आमे जे पूर्वे ही जीविका आमर जोटा थिला चल आमे माछ धरिबा पई मु धरिबा पई जीवी बोली कि कहबा खेणी समस्त ताहांकर भाई माने कौन करुछंती पुनश्च से माछ धरिबा विषय को कौन करिसंती धरिबा पई जाउछंती प्रभु जीशु जिते पितर को डाकी पितर को गोटे कथा कही कि मु तुमको आ माछ धरिबा नुहे मनुष्य धरिबा आउ कौन करुछि डाकुअछि एटे प्रभु पितर अति सुंदर भाव में वाक्य कहते पढ़ा 21:15 गोटे पढ़ा तुमे कोन मते एमानको ठारो अधिक प्रेम करूछ से ताहाकु कहले प्रभु मु जे आपनको स्नेह करूछि ता आपण जानती से ताहाकु कहले मोर मेष शाबक मानकु चुराओ हालेलुया हालेलुया प्रभु ए स्थान मध्य पितर को कहते पितर को जानी पितर कि प्रकार अटे प्रभु आदि एवं अंत अटंती आम प्रत्येक हृदय को आमर आरंभ एवं शेष समस्त विषय को जाना सत्वे प्रभु कौन पाई पितर कहते कि पितर तुम्हें कौन मत स्नेह करुच मत तुम्हें कौन करुच प्रेम करुच जेते पर्यंत सर्व अंतकरण सहित जड़े व्यक्ति प्रभु को प्रेम करे नहीं बा प्रभु को स्नेह करे नहीं सेते पर्यंत मनुष्य केबे भी ईश्वर कार्य को करि पारे नहीं आमे संसार एवं प्रभु को उभय आमे मिलित केबे भी प्रेम करि परिबा नहीं आमे संसार को प्रेम करिकी प्रभु को मध्य प्रेम करिकी केबे भी चली परिबा नहीं आमे जोटा हेले गोटे कार्य करिबा पई प्रभु मान को कोन करंती शिक्षा दियंती पितर आ पुनश्च कौन करुछंती प्रभु जीशु कृष्ण को जेते बेले क्रूसार्पण करा जाउछि प्रभु जीशु कृष्ण को जेते बेले मृत्युदंड दिया जाउछि से सब विषय जानिबा परे पितर मने करूछि आ किछि फायदा नहीं आमे पुनश्च जे कार्य करूथिलु से कार्य करिकि ही आमे कोन करिबा अपना जीवन को बा अपना परिवार को प्रतिपोषण करिबा एहा पितर को जीवन मध्य रे कोन करूछि कार्यकारिता करूछि से संसार को परित्याग करि पारु नाही पुनश्च से कोन करूछि संसार आडो को आ कोन करूछि आ बोली पडोछि एथि निमंते एटे तीन थर प्रभु जीशु कृष्ण पितर को पचारछंती पितर तुम्हें कौन मते स्नेह करूछ आज प्रभु आम प्रत्येक को पचारती जदि आम प्रभु को प्रेम करूछु तेबे आमे संसार थिबा विषय गुड़िक प्रेम करिबा नाही और तो ए संसार रे जहा किछि भी अछि ताहा हम मानक पई अनित्य अटे ताहा नित्य स्थायी नुहे ए संसार क्षणिक पई प्रभु कोन करछंती सुंदर भाव रे तयारी करछंती ए संसार को जदि हमें प्रेम करिबा तेबे ईश्वर को प्रेम हम मानक ठारे नाही प्रथम जहन 2:15 रु हमें 18 पर्यंत अध्ययन करिबा प्रथम जहन पढ़ भाष्य पढ़ हाँ प्रथम जहन 2
15, 16, 17 ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ହୁଁ। ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ହୁଁ କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ହଁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ହଁ କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ହିଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି? ଏ ସଂସାରର ବିଷୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଏ ସଂସାର କିଛିଟା ଆଉ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଅଛି ବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛି ତାହା ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ এই ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବ, এই ସାଂସାରିକ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଅଛି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂସାରରେ ଥିବା ଆମେ କହିପାରିବା ନା କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଡିଭାଇଡ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମେ ସଂସାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଭୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ବୋଲିକି ସର୍ବା ଅନ୍ତଃକରଣ, ମାର୍ଥିଉ ପୁସ୍ତକ 22ର 37 37 ପଦ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ମାର୍ଥିଉ ପୁସ୍ତକ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। କ'ଣ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଭାଉଜ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସମସ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଦିଆ ନ ହେଇଥିବ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ବୋଲିକି ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ମନ ସଂସାର ଆଡ଼େ ଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଅଲଗା ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଶରୀରର ବିଷୟକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ତିନୋଟି ବି ସମସ୍ତ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। এই ସମସ୍ତର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ଆମ ପ୍ରତି ଏହି ସଂସାରରେ ଥିବା ବିଷୟ ଫ୍ରି ଅଟେ। ଫ୍ରି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫ୍ରି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉ, ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଚଏସ୍ ସେଟା ମାଗିଥାଉ, ସେଠି କିଛି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଟାଉନରେ 2ଟା 3ଟା ଥାଏ। ଆମର ଗୁଛାପଡ଼ାରେ ଖାଲି ସେଟା ତରକାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଟା ତରକାରୀ କି ଡାଲି ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଟା ଫ୍ରିଲି ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଟା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ମାର୍ଥିଉ ପୁସ୍ତକ 6ରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେବେ ଉତ୍ତମ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ? ଏ ସନ୍ଦେହ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
जो परमेश्वर आम तो समस्ते जानी समस्त विषय प्रभु सृष्टि कर किए जानी ना जे जानी ना से चर्च आसवा भी वृथा अटे सबू विश्व किए सृष्टि कर आम मानकर प्रभु दुष्ट को धार्मिक को समस्त मनुष्य को प्रभु ही सृष्टि कर समस्त प्रति प्रभुंकर दया समान अटे से परमेश्वर को आम जानी अच्छु आम जिते बड़े संपूर्ण निकट को आसुअछु तेबे प्रभु की आम मानकर कथा शुणिबे ना आम आज सकाळे का आम से भाई को मेसेज देखौथिले मते विश्वासी माने आ गोटे रिप्ले मेसेज करथिले मते काली फोन करथिले चर्च आसबो बोली कि आज रिप्ले कले कि आज्ञा आसो नाई कि भाई आसो नाई आमे निजे निजे का प्रेयर करिकी सोरे सेठरे हमर किछि प्रॉब्लम नै मो गले सेठे मते आ एंती एंती खाइबा देबे सेंती मते पैसा देबे सेटा मोर निजर ये करी कि हम सेठु जिबाटा किंतु देखंतु एमती समय अछि एमती समय आज पर मते बहुत ये लागे कि एई प्रकार आमे सिस्टमैटिक रे जीवन काटु अछु आ जोटा कि बाइबल लेखा अछि ए प्रकार लोक माने आज जीवन काटिबा पय चाहंती जो माने कि ए पाप को कोन टिके सालिस करी कि आम कान को भल सुभिला परी कथा शुणिबार फाड़क मानक मध्य खोजती किंतु से प्रकार नुहे जोटा ठीक ना सेटा ठीक ना हुए तो कष्ट लगुच्छी ठीक अच्छे आम प्रार्थनार सहित सेटा कौन करूँ धीरे धीरे हटाऊ किंतु जोटा भूल जोटा पाप को आम मैंने प्रोत्साहन देवा विषय आम मैंने केबे भी शिक्षा न देउ एतिपाई आम प्रथमे प्रभु को आपणार समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन दे जेते पर्यंत आम प्रभु निकट को आसी नाहु आम मानकर प्रेम रे अधूरा रही अच्छी ता सक्सेसफुली रो जीवन नुहे बोली बाइबल आम मानक प्रकाश करे जदि आम प्रभु निकट को आसुअछु तेबे संसार रे तिबा विषय को आम प्रेम न करू संसार रे तिबा विषय आम मानक फ्रीली दिया जाई अछि एहा पई अधिक व्यतिव्यस्त हेबार आवश्यकता ना एहा पई अधिक आमे माने परिश्रम करिवार आवश्यकता ना मो इनके जी 2-3 दिन भितर गोटे मोबाइल रे गोटे देखुतली मोबाइल देखबा विषय सेटे जणे प्रचार करिके कहउथिले 2 जण संग कोन करूछंती काठ आणवा पाई जाउछंती गोटे जंगल को सेठु को गला परे 2 जण को मधरे से माने कोन करूछंती कथा होछंती किए अधिक हाणिबो से तार काठ नेबो बोले कि से मान कठारे गोटे ये होची कोन कहबे सेटा चैलेंज धर कि जे अधिक काठ हाणिबो से तार काठ से विजेता हेबो एवं तार जो जार कम है तार काठ सब नब बोली कि से दी बंधु मध्य गोटे प्रतिद्वंदिता होउछि प्रतिद्वंदिता परे आ 2 जण लागी पड़ुछंती काट हाणिकी चिरबाटा पूरा लागी पड़वा भितरे जणे 9टा हैला भितरे जाउछि आ जोटा टिफिन जे नेउछि से खाउछि से हाणुथिबा व्यक्ति मने मने चिंता करुछि अरे आमे प्रतिद्वंदिता करिछु तू खाली खाइबा ऊपर कोन व्यस्त से मने मने ए प्रकार चिंता करुछि तू नियाती हारबो जोटा तू हाणुछु सेटा नियाती मु जीति कि नै जीबी बोले से कोन करुछि ठीक से 9टा रे खाइबा भीतर से ए प्रकार चिंता करुछि 12टा रे भी जाय कि आ पानी पी कि ए सब फ्रीली धीरे धीरे से कोन करुछि खाइ पी आराम से करुछि किंतु से कोन करुछि दिन सारा परिश्रम कर केवल जीतिबार लालसा रे से कोन करुछि काठ हाणुची जिते बड़े से मानकर संध्या हेबा को 5टा समय होछि 5टा होछि देखुछि कि जो व्यक्ति जनक खाई पी आराम से करूछि तार काठ अधिक होछि जे कि नॉन स्टॉप काम करी अछि तार काठ कम होछि आ सेते बेले से तार बंधु कहछि तमे एंती कोन कलो जे आ भाई बा बंधु ते तमर अधिक हैला मु तो नॉन स्टॉप काम करी अछि नॉन स्टॉप मु कार्य करी अछि हैला तमर अधिक की प्रकार हे अछि से समय तार बंधु कहछि कि तमे जोटा मोर खाइबाटा रेस्ट कलाटा पीबाटा देखलो तापर भी मु आउ किछि विषय करी अछि सेटा तुमे देखि ना तुम हृदय रे केवल मोर हारिबाटा विषय तुमको देखा जाउथिला किंतु वास्तव रे मो करिबा कार्य तुमको देखा जाई नाही मु जते बेले खाए मु जते बेले पिए से समय रे मोर टांगिया मध्य मु निसे मु टांगिया निसिबा द्वारा तुमे जे काठ को थरे हानि थाओ बा जो काठ को तुमे 3-4 थर हानि थाओ मु थरे कहानी कि ताको कोन करि थाए दी फाळ करि थाए आत्मिक जीवन मते सेमति दिन सारा वर्ष सारा केवल अर्जन जो माने करती से मानक बाइबल मूर्ख बोली कि कहिछि लोक पुस्तक लेखा अछि तणे मूर्ख धनी व्यक्तिर दृष्टांत
सी अमार जाक बड़ बड़ करने कौन करुच्छी हृदय मध्य जोजना करुच्छी अकस्मात परमेश्वर कथा निकट में प्रकाश अच्छी रे मूर्ख जो माने निजर प्राण पाई धन संचय करती से मानक प्रति ए प्रकार घटिब बोली बाइबल आम जे खाए पीए एवं मिसे मिसिबार अर्थ कौन अटे काम करने विषय रे मु खिलाफ नुहे जो मैंने काम करती से मैंने न खातु मु पक्ष काम करे मु का ऊपर डिपेंड करे ना मु कौन सी डिनामिशन रे भी नहीं आ जोटा एटे पकाउछि सेटा मते न होछि सेटा किछि मतलब नाही मु जोटे करे सेटा करे आउ यह क्लियर कि आमे काम करिबा पई पड़िबो एवं से काम फ्रीली करिबा पई पड़िबो जस्ट खाली बंचिबा पई आजि पई आजि सेटा प्रभु मु कहले से उड़ुथिबा पक्षी मानकु देखो से माने काटंती नाही कि बुणंती नाही अर्थ सेटे कुआ जाई नाही से मानकु बसा को आनी कि परमेश्वर जोगेबे से माने जिबे पेट पूरा खाइबे एवं निज बसा को फेरी जिबे बा निज आश्रय स्थल को फेरी जिबे एहा मनुष्यर एक देखि कि सिखिबार विषय प्रभु हम मानकु शिक्षा दैछंती जदि आपण माने उपदेशक पद पढ़िबे उपदेशक पुस्तक पढ़िबो सेटे ज्ञानी सलमन एई धन अर्जनर विषय शिक्षा दियंती मो एतिकी आउ किए भी द्राक्षा क्षेत्र किए भी गौमेशादी किए भी राणी किए भी आमोद प्रमोद करि नथिले मो ठारू आउ अधिक किए भी धन संचय करि नाहंती तथापि भी मु एबे देखुछि ताहा केवल वायुर पाश्चात्यापन मात्र ताहा केवल वायु को रखिबा परि बोली बाइबल आम मान को प्रकाश करे प्रभु आज कहते प्रभु आज आम मान को शिक्षा दियंती जदि आमे प्रभु को वास्तव में प्रेम करिबा तेबे ए संसार रो जोटा कार्य रही अछि ए संसार रे चलिबा पई संसार रे आम मानकर जा भी प्रयोजन रो आवश्यकता रही अछि ताहा कि प्रभु आम मान को जोगैबेला आम मानकर प्रभु को आम सीमित करुछु आम मानकर विश्वास अनुसार आम छोट करुछु आम मानकर प्रभु को आम कौन करुछु आम मानकर संकल्प अनुसार कौन करुछु चिंता करुछु यह भूल अटे से सृष्टिर स्रष्टा अटंती से पराक्रमी परमेश्वर अटंती से अल्फा एवं ओमेगा अटंती से निमंते आम यह ज्ञात होबार रही अछि कि जो परमेश्वर को आम जानी अच्छु से छोट नुहंती जे आम मान को खाइबा पई पीबा पई व्यतिव्यस्त हेबा पई से डाकी नाहंती ताहांकर कीर्ति को प्रकाश करिबा पई केबे आमे लोक मानक निकट रे आ प्रभुकर स्तुति करिबा आ लोकंकर ए प्रभुको निकट रे प्रभुको महिमा में की प्रकार प्रकार एंती संडे प्रेयर आमे केवल गीत गाइले लोक माने सुनबे नाही से माने क्रिश्चियन बदे प्रभुको गौरव करूछथि सेंती नुहे आम मानकर बंचिबा शैली द्वारा लोक माने ज्ञात हेबा दरकार के माने वास्तव ईश्वरकर लोक माने अटंती एते डीपली जीवन काटुछंती एते निरापदर जीवन काटुछंती एते रिलैक्सर जीवन काटुछंती तथापि ए परिवार ईश्वरंकर की प्रकार शांति अछि एहा लोक माने ज्ञात हेबार रही अछि खाई पी की अपना टंगिया निसिबार अछि तेबे ही हमें थोरे हानिले ही दी खंड हेबो जोटा अर्चन करोछु से अर्चन वास्तव रे आम मानकर जीवन को शांति आनुछि तो जो परिश्रम करिक आमे माने आयु आणुछु से आयु रे आमे माने शांति अटु तो जति शांति नहीं से आयु अर्जन करिबा मो पई तो वृथा अटे मो का कटे नोटिस करिके कहू ना आमे आपण हृदय को थरे समीक्षा करिके देखू वास्तव रे प्रभु कोन आम मान को व्यतिव्यस्त हेबा पई डाकी छंती प्रभु कोन आम मान को क्लांतर जीवन डाकीबा पई माने क्लांतर जीवन काटिबा पई डाकी छंती कि नुहे फ्रीली जीवन काटिबा पई एक साधारण जीवन काटिबा पई एक राजत्वर जीवन अटामे लोक मान निकट रे आत्मा जोटा कौन कहे माने अधिकार सहित या अंडर रे रखवा विषय ना आम पाई कौन सी बंधन नहीं लोक मैंने चिंता कर कौन पिंधि कौन खाइबी कि प्रकार रही कि प्रकार मुझे प्रभु को जानी नी से बुलु आज्ञा को गले आज्ञा नमस्कार कौन पाई बाकी देव ना मेडिसिन नहीं से बाकी भी मागवा पड़ो डेली तो पैसा मिल एत रेस्पेक्ट से दिया गले के सारे नमस्कार आज्ञा मोर पिला देखी मुझे प्रभु को जानिली डायरेक्टली से स्टॉप तो अर्थ कहू ना कि आम मेडिकल जीवा ना बोली कहू ना ऑनर भी देवा को दरकार आम लोक मान तो से ऑनर नुहे पाइबा सारे मु ऑनर करे ना क्या कहबे मोर परमेश्वर मते दियंती मुझे परमेश्वर को ऑनर करूची तो अर्थ आम जगत रे का ऑनर करो ना बोली कहना जगत रे जो प्रकार ऑनर करवा दरकार से प्रकार आम जन को सम्मान देवा निहाती आवश्यकता अटे जदि आम वास्तव रे प्रभु को कौन बोली लिखा अच्छी
ତୁମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରେସର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପ ଦିଆଯାଏ ସେଟା ଶୁଣ କି ନ ଶୁଣ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ଆଉ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା ମନେ କରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଆଉ ନିରୁତ୍ତର ବା ମୋତେ ନିରୁତ୍ସାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ସେ ଆଉ ମୋର କର୍ମକୁ ନେଇ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଅଛି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଏବଂ ମୋର କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବନାଇବେ, ଏହା ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜର କର୍ମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି କେବେ ବି ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁଳନା କଲେ? ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟୁରିଟି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ବି ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା କଲେ ବୋଧେ ହେବ, ଆଉ ଟଲେ ସେଟା କଲେ ବୋଧେ ହେବ, ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଚଳିଲେ ବୋଧେ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଥଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ଏକା ମୋତେ ଦିଆହେବ ବୋଧେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କଲେ, ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ମନୋନୀତ କଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦୋଦନ କରିବା ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 14:26। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 14:26। କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଅର୍ଥ କହୁନାହିଁ କି ଆପଣ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ। ସେଟା ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା କି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର ଯେପରି ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ତ ଏଠି ଏଇ ଅର୍ଥ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପିତାମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ଆଣୁଛି କି ନା? ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନା, ଆମ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ସେମାନେ କହିବେ ମାନସିକ ପ୍ରେସର ଯେଉଁଟାକି ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପକେଇବେ। ଆମେ ସେତେ ମା ବାପା କହିଲେ ପୁରା କେମିତି କରିବି? ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବି ମା ବାପା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କରିବାଟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁନାହିଁ। ମା ବାପା ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପାପ କରିବା ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣିତ ବିଷୟ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ନ ଶୁଣେ ଚଳିବ। ଏଠି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ମୋ ପିତାକୁ ମୋର ମାତାକୁ ମୋର ଭାଇକୁ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ମୋର ପରିଜନକୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ ଏହା ଦେଖିବାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଉ ତେବେ ହିଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲିକି କହିବେ ଜିତିଥିବା ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆଉ ତଳପଦ ଲେଖେ କେହି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ
ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ବିଷୟ, ସେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ବିଷୟ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେଇଟା କହିବାର ଇଏ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ସେ କାହାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି? ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯୋସେଫ କିଏ? ଯୋସେଫ ଜଣେ କାରିଗର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ବି ବୋହିବାଟା ସମ୍ଭବକର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ବହନ କଲେ। ଏବଂ ତା ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ସେ କ୍ରୁଶନ ବହନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ କେତେ ବି ପ୍ରହାର, କେତେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଇଛି, କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ଏତେ ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ। ସେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ କେହି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ନିଜର କ୍ରୁଶ ଆମେ ନିଜେ ବୋହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ନିଜର କ୍ରୁଶ ଆମେ ନିଜେ ବହନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ହେବା, କ୍ରୁଶ ବହନ କରିକି ଚାଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ସଂସାର ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଉଭୟକୁ ବହନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କଲେ, ସେ କାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ହେବ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃକ୍ନା କଥା କହିବାଟା ସେମିତି ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ରହିଅଛି। ଆମ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର କି ମୃତ୍ୟୁ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ବି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭୟ କର, ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଭୟ କର, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଏବଂ ଯିଏକି ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ବା ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯଦି ବି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ